चांदपुर थाना अंचल नरकंकाल मिलवा घटन दुई दाबीदार डीएनए टेस्ट में पठाइला पुलिस। गत 19 तारिख नयगढ़ जिला चांदपुर थाना बेंटपटास जंगल नालू एक नरकंकाल मिलवा पर पुलिस तदंत आरंभ कर खबर प्रचार पर कंकाल निकटर मिलता ड्रेस देखि स्थानीय ओस्तपड़ा ग्रामर पाणु साहू कंकालटी पुओ कालियार दाबी करते। परवर्त समय जाजपुर थाना अंचल राजेन्द्र महापात्र कंकालटी पुओ दिव्य प्रकाश दाबी करते। दिव्य स्थानीय अंचल एक चिंगुड़ी फैक्ट्री काम करुवा बेले गत 5 मास तले निखोज थिला। এটা গত 19 তারিখ সন্ধ্যাবেলে আমি গোটে খবর পাইলে যে গোটে স্কেলটন পড়িছি আমার বেଣ୍ଟ জঙ্গলরে। তারপরে জনা পড়লা সেটু জনে কইলে যে মোর পুଅ বলি কাଳିଆ ସାହୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ପାଣୁ ସାହୁ। ସେ ଅନୁସାରେ କେସ୍ ହେଲା। ତାପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କହିଲେ ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି କହିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର। ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ 2 ଜଣ କ୍ଲେମ୍ କଲେଣି ତାଙ୍କର ବୋଲି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ डीएनए पठाई समस्त उभय पेरेन्ट्स ब्लड सांपल निया और से जो